देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा अगर ख़तरात पाकिस्तान को हैं तो सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान को हिंदुस्तान से नहीं है। सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी सूरत हाल से है, और उसमें सरे फहरिस्त अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं अब थोड़े एहतियात से बात कर रहा हूँ, वो इंतहा पसंदी है, नज़रियाती इंतहा पसंदी। मैं मज़हब का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसकी वजह से पाकिस्तान को 1971 के सानिये के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश हुआ वो इस इंतहा पसंदी से था, जिसकी पादाश में हमारे जो फाटा के इलाके हैं वो अमलन रियासत के कंट्रोल से चले गए थे, और वहाँ पे हुक्म और राज और कंट्रोल किसी और अनासर का हो गया था, जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उस ख़तरे को हमने टाला। उससे पाकिस्तान फ़ौज ने नबुर्द आज़मा, उस ख़तरे से पाकिस्तान फ़ौज हुई, उसको हमने कम कर दिया, उसकी शिद्दत को हमने कम कर दिया। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर उस पार वो लोग चले गए। वो जो ख़तरा है ख़त्म नहीं हुआ। ये जो जुलाई का महीना है, पिछला महीना, इसमें फाटा के इलाके में, ख़ास करके वज़ीरिस्तान के इलाके में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे तकरीबन 14-15 हमले हुए हैं, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है। ख़तरा ये है कि यहाँ पूरे पाकिस्तान में हमारी ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के जो सो कॉल्ड नाम नहाद जिहाद की इन्वॉल्वमेंट से वो एक नज़रियाती माइंडसेट बन गया। मदरसों से लेके और जगहों तक, और जगहों से लेके लाल मस्जिदों तक, वो एक माइंडसेट बना और ऐसे लोग बने और ऐसे अनासिर बने। तालिबान की बर्तरी जो है अब वो दीवार पे लिखी हुई है। ये वक्त की बात है। आज वो कल कंदूज फॉल हुआ था, उससे पहले वो शबरगान और वो नीचे निमरोज सूबे में हुआ था। वो ऐसा ऐसा बात नहीं, अब उनकी बर्तरी हो गई है और वो वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा। और मैं थिंक टैंक से दरख्वास्त करूंगा कि ये सियासी हल का प्लीज़ ये जिक्र आप छोड़ दें। तालिबान की बर्तरी तक अफगानिस्तान में कोई सियासी हल नहीं है, और दुआ और ये सब बकवास की चीज़ें हैं। वो जब तालिबान काबुल वगैरह पे कंट्रोल कर लेंगे, हमारे लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। हमारे लिए आसानियाँ नहीं होंगी। और ख़तरात ये है कि वो जो अनासर हैं जो शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हैं, जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, जो कि यहाँ की जंगों में बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं, कई जो हैं अफ़गानिस्तान की जंगों में बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वो फिर खिलाफतों की बात ना करें, इमारातों की बात ना करें, वो हमारे लिए ख़तरा होगा। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे इदारे हैं उनको अभी से इदराक है कि ये हमारे लिए सिचुएशन को अच्छी नहीं है। हम जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में, कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी। हमने ज़ाहिर शाह को पाकिस्तान ने नहीं हटाया था, दाऊद खान को पाकिस्तान ने, सरदार दाऊद को पाकिस्तान ने नहीं हटाया था, वो अफगानिस्तान ने खुद करना था। सोवियत यूनियन आया वहाँ पे तो हमने नहीं बुलाया था। 9/11 हुआ, वो पाकिस्तान ने नहीं कराया। तो ये सिचुएशन, लेकिन इनके असरात पाकिस्तान पे बहुत भयानक पड़ चुके हैं। ख़तरा ये है कि आइंदा ना पड़े। इसका हमें तदारक हम क्या करेंगे, लेकिन कम अज़ कम जहन में ये होना चाहिए कि वहाँ जब तालिबान आएंगे तो हमारी आसानियाँ नहीं होंगी, हमारी मुश्किलात में एक और इजाफा होगा। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। लेकिन सलमान साहब, जैसे कि अयाज साहब कह रहे हैं कि अगर तालिबान मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो जाते हैं तो हमारी पॉलिसी क्या होगी? क्या हम उस सेटअप को कबूल करेंगे? क्योंकि हम भी बाकियों की तरह कह चुके हैं कि अफ़गान अवाम जिसका फ़ैसला करेगी, हम उस हुकूमत को कबूल करेंगे। देखिए, जिस इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की बात की गई है, ये दहशत गर्दी की जंग के नतीजे में पाकिस्तान में पैदा हुई। और ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बड़े वसूख से और बड़े मौसर अंदाज में कह चुके हैं कि जी हमें अपना कांदा फराहम नहीं करना चाहिए था, और लगाई हुई आग उनकी थी, भुगतनी हमें पड़ी। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम एक मुसलसल अमल है और उस पर अमल दरामद हो रहा है। अब बात यह कि तालिबान की बर्तरी के असरात क्या होंगे। मेरे ख्याल में दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं
کہ وہ تو آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. کل ہم 2 کی بات کر رہے تھے, آج قندوز اور سریپل بھی, اور سریپل میں تو وہاں کی فورسز نے رد عمل بھی شو نہیں کیا, اور وہ جو کہتے ہیں جی لمحے پہ جاؤ, تو وہ تو دوڑ گئے. بات یہ کہ 2 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں کہ جب ان کی برتری ہو گئی اور جیسے کہا کہ وہ نوشتہ دیوار ہے, تو پاکستان پہ پریشر آئے گا انٹرنیشنلی کہ آپ ان کو قابو کریں, آپ انہیں کسی حل کی طرف آمادہ کریں اور وہاں کی فورسز کو ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. لیکن ایک خوش آئند بات بھی ہے, یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے, پچھلے 15-20 روز جس کی مثال دی گئی ہے, یہ وہاں پر این ڈی ایس اور را کا ایک نیکسس ہے اور جو مسلسل یہ کام کر رہا ہے. دیکھیں انڈیا خطرہ تھا اور ہے, اور وہ ہمیشہ پاکستان کو, جب سے پاکستان نیوکلیئر پاور بنا ہے, وہ ڈائریکٹ ہم پہ وار کرنے کی جرت نہیں رکھتا. وہ جتنی پلاننگ کی ہے اس نے دہشت گردی کی, وہ وایا افغانستان کی ہے. افغانستان کی سرزمین کو وہ استعمال کرتا رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے, اور وہ نیکسس بھی سب کو پتہ ہے. یہ آج بھی انہوں نے وہاں سے فائرنگ کی ہے. دیکھیں طالبان نے بھی کچھ ایشورنس کروائی ہیں, رشیا کو کروائی ہیں, چین کو کروائی ہیں کہ ہم نہ افغانستان کے اندر دہشت گردی ہونے دیں گے اور نہ ہمسایہ ممالک کے اندر ہونے دیں گے. اور دنیا آنکھیں کھول کے ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہی ہے. دیکھیں ہم نے 90s میں کیوں اس کو تسلیم کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر امن قائم کر کے دکھایا تھا. پاکستان کی پالیسی اس لیے درست ہے کہ پاکستان پہلے روز سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان کے اندر امن جو ہے پاکستان کے استحکام کے ساتھ مشروط ہے, اور اس پہ کوئی دو راہ نہیں, اس میں کوئی تفریق نہیں, نہ حکومتوں کی تفریق ہے نہ جماعتوں کی تفریق ہے. اور اس لیے ہے کہ حملے بھگتا ہے, امریکہ نے نہیں بھگتا. یہ جو مہاجرین کی بات کرتے ہیں کہ جی مہاجرین کا لوڈ جی پاکستان پہ, یہ جو 3 دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف گئے ہیں پشاور, وہ میٹنگز کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے خطرات اور خدشات ہمیں ہیں. یہ مہاجرین کا 30 لاکھ تو ہم نے برداشت کیے اور کتنے سالوں سے ہم نے برداشت کیا, یہ لوڈ ہے. ذرا یہ امریکہ یہاں سے لے کے جائے نا مہاجرین, یہ ہندوستان اپنا وہاں پر بسائے نا, تو وہ خطرات اور خدشات سب کو پتہ ہے. اب بات یہ کہ طالبان وہاں کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں حکمرانی اس کی ہوتی ہے جس کے پاس زمین ہوتی ہے. وہ 3.5 لاکھ کی وہ فورس جس کے پاس بڑا جدید اسلحہ موجود تھا, وہ کیوں لیٹتی چلی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے 20 سال سٹرگل کی ہے, اور انہوں نے سٹرگل, یہ کوئی نئی سٹرگل نہیں ہے, ان کی ہسٹری یہ ہے کہ برطانیہ آیا تھا رسوا ہو کے گیا ہے, اس کے بعد رشیا آیا تھا, کیسے دب دبا کے جانا پڑا ہے, اور امریکہ تو 48 ممالک کے ساتھ آیا تھا. اور امریکہ کی ڈیموکریسی کیا ہے کہ جی بمباری کرو, اس کے بعد وہاں پر جنگ لڑو, پھر اپنی کٹ پتلیاں وہاں پر مسلط کرو. آج اس کی کٹ پتلی وہاں پر مسلط ہے. کون سی ڈیموکریسی تھی جی امریکہ کی؟ اشرف غنی انتظامیہ کو کیا وہاں کی لوگوں کی تائید حاصل تھی؟ تائید اسے حاصل ہے, وہ تو چلتے جا رہے ہیں نا آگے کی طرف, تو لوگوں کی تائید ہے تو وہ وہاں پر موجود ہیں. پاکستان کی پالیسی ایکسیلنٹ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ فریق نہیں بننا. پاکستان نے بھگتا ہے, امریکہ نے نہیں بھگتا, اور پاکستان کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے. کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں اس کے سارے اثرات پاکستان